नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आज कार्यक्रम में आम आलोचना करबा एक सुंदर विषय वस्तु। दर्शक बंधु से विषय वस्तुर नाम हेउची कौन ना जो व्यक्ति मानक कुंडली रे आपणकर जन्मजातक निहाती थिबो कुंडली रे रही थाए एई पांचटी मध्यरु कौनसी गोटिए जोग से माने होई थांती भाग्यरु धनी। दर्शक बंधु आमे गोटी गोटी भाव में आपन को बुझेबू। जदि दर्शक बंधु आपण माने आम वीडियो देखुचंती वीडियो भल लागिला ताहले लाइक टे करिवे एवं अन्य मान को नॉलेज पे आम वीडियो को शेयर करिवे। जदि आपण माने एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नांती सब्सक्राइब करी साइड रे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई देबे। कारण एभली ज्योतिष भित्तिक वास्तु भित्तिक और आध्यात्मिक वीडियो जेतबेले आमे आम चैनल अपलोड करूँ दर्शक बंधु सर्वप्रथम आपड़ देखिपारे। दर्शक बंधु एवं आसतु आम संपूर्ण रूपे कार्यक्रम आरंभ करिबा। दर्शक बंधु एही जोग निज राशि रे पांचटी ग्रह मानकर उपस्थित रहिबा द्वारा एवं उच्च होई केंद्र रे उपस्थित हेबा द्वारा तैयारी होई थाए। पांचटी ग्रह यथा किए किए ना मंगल गुरु बृहस्पति बा गुरु शुक्र बुध एवं शनि मध्यरु कौनसी गोटिए ग्रह किंबा एकाधिक ग्रह मानकर कौनसी विशिष्ट स्थिति रे हेबा द्वारा एही जोग तैयारी होई थाए। दर्शक बंधु प्रथम जोगटी कौन ना रुचक जोग। जेतेबेले कुंडली रे मंगल उच्च स्थान रे स्वगृही जहाँ कहती स्वगृही बा मूल त्रिकोण रे बसी केंद्र स्थान रे रही थिबे तेबे मंगल ग्रहर यही स्थिति को रुचक जोग कहा जाए। यही जोग रे जन्म होइतिबा व्यक्तिंकर शरीर दृढ़ होइथाए एवं एमानंक मध्यरे विशेष क्लांति होइथाए। एही लोक माने धनी शस्त्र एवं शास्त्र रे ज्ञानी होइथांती। एमानंको राजांक ठारु सम्मान मिलिथाए। एमाने शत्रु जीत मध्य होइथांती। कोमल मन जुकुत त्यागी धनी सुखी सेनापति एवं जानवाहन प्रेमी होइथांती। यही जोग द्वारा प्रभावित व्यक्ति माने पुलिस राजनीति सेना शारीरिक शक्तियुक्त काम रे पारंगम मेसिनी विभाग किंबा शक्ति सह जड़ित क्षेत्र रे काम करिथांती। दर्शक बंधु सही भली द्वितीय जोग नामर नाम कौन ना भद्र जोग। ताले से भद्र जोग केमिति सृष्टि हुए आसंतु जानिबा ना जेतबळे बुध ग्रह केंद्र रे स्वराशि रे रहिबे अर्थात मिथुन किंबा कन्या राशि रे रहिबे जेतबळे भद्र जोग बा सेतबळे भद्र जोग होइथाए। एही जोग द्वारा प्रभावित व्यक्तिंकर हाथ अधिक लंबा होइथाए एवं एमाने विद्वान हेबा सहित कथा कहिबार शैली रे निपुण होइथांती। कथारे तांको सम्मुखी रे केही मध्य कथा कहि पारिबे नाही। एमानंक शरीर रे सिंह भली तेज एवं हाथी भली गति रही थाए। एही लोक माने श्रेष्ठ प्रशासक विपुल संपदा प्रज्ञावादी धनी सम्मानीय एवं दयावान होइथांती। एही लोक माने आकलन संबंधी काम बैंक चार्टर्स अकाउंट क्लर्क अध्ययन काम सहित जड़ित तथा विदेशी संबंधी काम करिथांती। दर्शक बंधु सही भली तृतीय जोगटी रो नाम कौन हेउची ना हंस जोग। ताले ये हंस जोग केमिति सृष्टि हुए आसंतु जानिबा। एही जोग व्यक्ति मानकर कुंडली रे सेतबळे होइथाए
ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ଧନୁ ଏବଂ ମୀନ ଏବଂ କର୍କଟ ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବସିଥିବେ, ଏହି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁନ୍ଦର ମଧୁର ବାଣୀ କହୁଥିବା ନଦୀ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଜାଙ୍କ ଭଳି ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ କଫର ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ କୋମଳ ଅଙ୍ଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ସୁନ୍ଦର, ସୁଖୀ, ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାତ, ନିପୁଣ ଗୁଣ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଚତୁର୍ଥ ଯୋଗ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ସେ ଚତୁର୍ଥ ଯୋଗର ନାମ କ'ଣ? ନା ମାଳବ୍ୟ ଯୋଗ। ତାହେଲେ ଏହି ମାଳବ୍ୟ ଯୋଗଟି କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ନା ପଞ୍ଚମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମାଳବ୍ୟ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାତକରେ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପଞ୍ଚମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମାଳବ୍ୟ ଯୋଗ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାତକର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ବୃଷ, ତୁଳା କିମ୍ବା ମୀନରେ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବେ। ଏହି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୁହଁରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଉଜ୍ଜଳତା ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ରାଜନୀତିରେ ନିପୁଣତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ଯାନବାହନ, ଘର ଏବଂ ଅତୁଳନୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ତେଜସ୍ୱୀ, ବିଦ୍ୱାନ, ଉତ୍ସାହୀ, ତ୍ୟାଗୀ, ଚତୁର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ଫ୍ୟାସନ୍ କଳାକାର, ସଜସାଜ, କବି, ନାଟକକାର, ଗୁରୁ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କାମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାମ ଏବଂ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଇ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଚତୁର୍ଥ କଥା ଆମର ପଳେଇଲା। ସେଇଭଳି ପଞ୍ଚମ ଯୋଗର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଶଶ ଯୋଗ। ତାହେଲେ ଏହି ଶଶ ଯୋଗଟି କିପରି ଜାତକରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏହି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ କମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଗ ଶନିଙ୍କର ମକର, କୁମ୍ଭ କିମ୍ବା ତୁଳା ରାଶିରେ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଶଶ ଯୋଗର ଜାତକ କ'ଣ? ନା ସେନାପତି, ଧାତୁ, କର୍ମୀ, କ୍ରୋଧୀ, ବୃଦ୍ଧି, ଜଙ୍ଗଲ ପର୍ବତରେ ବୁଲୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆଖିରେ କ୍ରୋଧର ଜ୍ୱାଳା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଲୋକମାନେ ତେଜସ୍ୱୀ, ଭାଇପ୍ରେମୀ, ସୁଖୀ, ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣ, ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରତ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା, ଭୂମି ସହ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂଲଗ୍ନ, ଗୁପ୍ତଚର ଓ ଓକିଲ ତଥା ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ମାଲିକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ପଞ୍ଚମହାପୁରୁଷ ଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବାର ଗ୍ରହ ଉପରେ ପାପ ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥିବ, ତେବେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଫଳରେ ଅଭାବ ହେବା ସହିତ ତାହାର ଚରିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନତା ଆସିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ତ ଥିଲା ଛୋଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି। ପୁଣି ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବି। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।